Donc il fallait que je parle à un mec pour rentrer à son atelier et je pouvais pas rentrer tout simplement dedans. Bonjour. Mais ça sent la baston là, je sais pas, il y a des... Ça sent clairement la baston. Des portes partout. Comme le pire de navigateur. Ah putain, il a fait peur. Tu fais peur, mon ref. Ah, un bouquin. Il y a de la peur, j'imagine le truc fait. Yes. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Je trouve encore un bouquin. Oui, il y a des trucs de farine et tout. Je vais me faire agresser. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Where would the Blessé. champion hide a key? C'est le Paul. Porte vide pour le moment. Ok. Je vais utiliser plein de ploufs. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus, l'autre? Fou ce type. Pas grand chose d'autre, hein. C'est en plus. Largement traversé du sang. I heard Clé. Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. Et que je peux ouvrir là. Ping. Et je trouverai un autre livre. N'est-ce pas? Fléchette. Endormissant. Ça, hein? A box full of darts. Une fléchette chacun, l'important est une aiguille qui peut obtenir. Ok. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. Histoire d'élu Sherlock. Sale petite escroc de pacotille. Je pense vraiment pouvoir t'insinuer dans ma famille, voler mon argent, abuser de ma fille. Tout cela se termine aujourd'hui. Toi, soi-disant carrière, ta soi-disant carrière est finie. Considère ceci comme mon dernier avertissement. Si tu refuses de coopérer, tu te retrouveras dans un sacré pétrin qui donne. Mr. Gilden Wow. wasn't afraid to get his hands dirty. À quand le bouillon? Additional earnings to sweeten Bonus the supplémentaire victory. pour aussi la victoire. An interesting place for L'endroit a habituel, champ. passer un message, je cherche plus. To earn big, you have to spend big. Pas faux.
Old betting slips. Paul Et always aussi bets on pareil. Whirlpool. One victory after another. Une victoire après l'autre. Merde. Y'a pas un book? Bloodied bandages. Y'a pas un bouquin? Je suis déçu. Ok. Sur le bonnet, ta part de marché, eh bien, c'est hors de question que tu peux partir sur un coup de tête. Tu peux par contre nous procurer des feuilles fraîches pour notre thé dansant. Et à la moindre question, le cas te garderont à l'œil pour la course. Il n'y a rien. Ah putain, mais j'ai cru que c'était un cadavre de ce type. The Champion's Whirlpool. Paul's bread and butter. Mhm. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui manque là? Mhm. Mhm. Et... Je comprends pas ce que je peux faire. Il y a un truc encore, je dois trouver. Il n'y a que Nini là.
Il y a rien sur les bateaux. Bon, pas. Je sais pas ce que faut que je cherche. A foghorn to navigate and warn others at sea. On va. Voilà. Pas ta terre, rester propre. Ah oui, parce qu'il a dit il faut que tu ailles chercher du thé. Undeniably ouais. psychotropes. Si mais des personnages, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Dans des preuves liant Paul au crime organisé, il passe des psychotropes en contrebande grâce à son yacht. Son yacht. Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? Là, il y aura une baston. I am a friend of Theodore Gilden. My name is Sherlock Holmes. I need a few words from you about... Get out of here. I'm not joking. Leave this place before you have cause to regret it. Viens, We'll use force. s'il te plaise. Do the police still throw people in prison for smuggling? Oh yes, with you helpless and handcuffed, I'd learn a few more secrets. We don't need to compete with our egos now, surely. Oh no. I'd rather you tell me something more, so that I might have more reasons to punch you out. Bon alors, on va se battre. Là, presque invisible. Ok. Oui, c'est hanche là. Je me suis aussi loin. Alors t'as quelque chose de tuer. Tu es une femme se faisant passer pour un homme afin d'accéder à un statut social plus élevé. Tire profit d'une prévision. Voici c'est un peu contrebandier professionnel. Bon. Je pense. I'm impressed by how well a woman can handle a yacht and endure so many hardships on the open sea. The revelation of your nature could well humiliate so many rich men here, not to mention how you have broken the rules. But I understand. You've done this to forge a real career in the sport. But tell me something. Has no one asked you why you don't grow a beard? Shh! Have you been following me? You better not be wanting to end my career, because I swear you'll regret it if I get outed. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. Baston, c'était prévisible. But I'm afraid I have to interfere. I'm coming. Ok, ça fait. Don't cry, you'll live. Et l'autre.
Watch this. Ça dégage. Simple. No more. Give him the pepper snuff. Les autres. I am invincible. Ça sert à rien en fait ce Time to knock dispositif. this guy out. I'm coming for you. N'empêche. Don't bother moving. You've lost. We can overcome the brute now. Too simple. Allez, venez vous battre. Don't bother moving. You've lost. Time to. The snuff's ready. Don't cry, you'll live. I'm coming for you. Et voilà. Take this. Ouais, j'ai pas réussi à viser, mais tout va bien. No more crime for you and The snuff's ready. Easy. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Magnifique. Sur le lieu de travail de Paul, dans la pièce avec une plaque tue, j'ai remarqué. Bandage en son menton, j'ai trouvé la clé. J'ai trouvé dans l'entrepôt des preuves recueillant Paul au crime organisé. Il passe des petits coups de trappe contre le bande grâce à son yacht. J'ai été attaqué par les criminels qui en avaient appris Paul. Je connais quelqu'un qui me doit une petite explication. Ouais, pas les mentales. Paul a pu tomber sur le Galvadon. Faut que je bégaye sur ça. Paul a peut-être reçu sa blessure au coude en tombant sur un cabanon de Théodore. Je note toutes les preuves. Your Ouais, fellow du coup, faut mariners parler à have a lui. strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter C'est pas someone's tellement- life pas and be tellement- so judgmental, pretending you're better than they are. Supérieur alors. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Tais-toi. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual... But yes, Oh pardon. the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? Ugh, you've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of.
This business of yours, you should be more careful. Ruining your life at such a young age is ridiculous. I am careful. Except for you, no one has noticed where I store the smuggled goods. If the police arrive, there's no link to me. It's common storage, not exclusively mine. I'm clueless. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. I'm clueless. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Atypique du cas de le livre, ouais. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small Ça rodent. tue un petit ronge. I haven't tried it on a human. Aussi, yet. peut-être. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Ok. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, Rhinocéros. but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. Ouais, partir en Theodore voyage, free ouais, place, ouais. without elephants. Je vais tuer le The père, puis timing lui of it partir. is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. I'm clueless. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear.
This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's C'est knife. que votre It's humour. not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Il n'appartient pas. Ouais. I'm clueless. I don't know what this means. I'm clueless. What can you tell me Dernière about preuve à the... la fournir. He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Ok. Toutes les preuves obtenues. Théodore, Paul. Ok. Théodore Galvadon était très enclin à détruire la carrière et le bien-être de Paul, allant jusqu'à engager des criminels. C'est toujours ça, chercher aux archives du coup. Je sais pas tellement où il faut les chercher. Mhm. Le vrai, c'est prochain dans la vieille ville. Peut-être un truc dans la vieille ville directement. Pas tellement baladé dans la vieille ville. Mais que je chercherais, je sais pas, des espèces d'archives. Peut-être là. Ou là. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Qu'est-ce que c'est ce palais là? Mosquée. Ok. Il y a une crise sonore, on l'a vraiment dessus. Ok. T'as bien un truc genre archive de la ville ou comment du style. Ou bâtiment administratif, communal. Quoi? Ok. Ok.
Autre. On va tester les archives de la police, mais je sais pas pourquoi je serais là-bas. Il y avait pas un truc qui ressemblait à ça. Non, c'est vrai, un arbre, il n'y a pas d'arbre. J'ai les vêtements, ok. Bon, bah on va... Euh... je sais pas. Peut-être un hôtel de ville. Après, je vois pas pourquoi c'est un hôtel de ville. So much work, so little time. Je sais pour le packaging. Vérifie dans le quartier ville. Ah non, c'est pas là. Ouais, peut-être un hôtel de ville. Ok. En vrai, quoi ça serait l'hôtel de ville? Treasure maps from the governor. Est-ce que c'est des bains? Non, je sais pas. Archives. Non, pas entré. Archives, c'est suite gauche, bataillerie. Yes. C'est pas ça. Peut-être qu'il faut que je me refaire un peu à la carte. On va le comparer où je voulais le foutre. La carte, elle ressemble à rien. Sauf le vexé, j'ai lu qu'il avait, bien évidemment. Le vin du bois, le personnel, indiqué dessus, le slot. Celui qui est le nom de associé de monsieur Kilton. Que vrai, c'est un premier d'un GG.
Ça ressemble à quoi dans la vieille ville? Limite à ça. Bon, ça vers des remparts, donc c'est possible. Ouais. Ça y ressemble. Ça y ressemble vachement. Ouais. Pas du tout. Je peux tenter. Non, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Je suis un peu fatigué. Donc je me lève tôt. May I ask for your assistance? So you think if we have money, we should bow to your whims? No, sir. Ok. Mhm. Ça a l'air d'être là. Hein. Ça aurait pu. Moi, je vais essayer de reparler à la miss. C'est qui? Ouais, là, j'en ai ras-le-bol de mes énigmes. Oui, 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 je suis toujours en live. Ouais. On est là. Moi aussi, toutes les 5 minutes, tu te fais rien, toi. Ouais, mais j'ai une affaire qui me turlupine, donc ça m'énerve. Je peux pas arrêter. Plus de merde. Je vais faire en plus, demain je me lève à 5h du mat. Ah. I don't have any thoughts on this. I've nothing to say about this. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paul he is to me. Mais ça me donne Are pas you aware d'infos that sur my father's a dangerous gang? Mr. le Holmes, bâtiment I've already administratif que je told dois you. chercher. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Mais Let surtout us une femme, agree ouais. to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Je refuse de croire que Paul soit capable d'une chose pareille. Bah, ça nous avance à rien en fait. Top. Je sais pas où est ce putain de bâtiment administratif. Peut-être je vais pas faire toute la vieille ville, j'ai grave la flemme. Bon, c'est madame, c'est plus un plaisir.
Bon, je vais encore merde, me balader un petit peu. Et puis si je trouve pas... on gardera ça pour la prochaine fois. MB. C'est quoi ce bâtiment là? Café? Je peux même pas rentrer dedans, je peux même pas boire un café. Bah, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu tout ça là. Ah, repère des bandits. Flemme. Salty breeze, old ruins, Oui, dusty la photo, roads. c'est ça. Do you recall clambering over these walls as a child? Perhaps. Did we find something at the top? Ah. Nouvelle quête. Mais t'arrêtes de nous donner des quêtes monde imaginaire. Je l'aime. Pas maintenant, j'ai autre chose à faire. Putain, je passe dans des endroits. Celle-là me rappelle une quête. Celle-là me rappelle. On dirait Layton. Ouais. Tiens, celle-là me rappelle une énigme. Putain, mais laissez-moi tranquille. C'est marqué Sherlock Holmes sur mon front que je suis maître des énigmes. C'est quoi ça? Je peux entrer les SI. Mais il n'y a pas grand chose, c'est la mort ici. C'est la mort cette vieille ville. Je peux pas aller là. Donc là on arrive là, ok. Puis là c'est tout ce qui est en gris, c'est mort. Bien. Bon, moi on aurait exploré la vieille ville. Faut juste que je remonte par là. Et après c'est un abandon. Ouais, je suis passé en plus là. Ouais, je suis déjà passé. Il y avait que Nini. Bon bah tant pis hein. Où ça? Attendez. Ah, quoique. Ça peut être là en vrai. Je pense maintenant, hein, mais ça y ressemble un peu. On va dans la direction de celui-là. Je sais pas si on peut y aller ou pas. Je peux pas. You're being an eyesore. No entry for you. Les 20 d'entrée. Tant pis.
Ok. Moi, je reprends celui-là aussi, mais c'est fermé. Bon, bah tant pis. Allez. FF frontal. Comment on quitte déjà? Là. Eh ben, merci d'avoir suivi ce live. C'était vachement cool. On a bien avancé. Immortal ou Sherlock Holmes. Ben, nous, on se dit à demain, 21h, avec Sécurine. Trop hâte. Allez, des gros bisous tout le monde. C'est une bonne soirée. Et puis, bah, à demain, 21h, à l'aide. Bah, avoue, Frontin, t'as quand même trop hâte. Merde, quoi. Ciao, ciao. Des bisous, bonne nuit.